Lagman. Ayan ang pata. Uno. Ayan ang laging nananalo. Dos. Lagid. Sudan na naman, sudan. Tres. Tiga naman si Busundon. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ilaga, lagyan mo ng ano. Pambata. Oso. Lalo magising. Parang bata. Nueve. Tanda-tanda na. Diez. Hindi ako bumibili ka ng Once. kailangan nyo. Alas 12 na tulog na. Doce. Hanggang umaga eh. Trece. Catorce. Anong Quince. hindi ka gabi. 16. 17. 18. 19. 20. 20 na lang. 21. Ano ba? 22. Ako sa pata. 23. 24. 25. 26. 14 na lang. 27. 28. 29. Paano masasanay na ba yung katawan mo? 30. 10 na lang. Para makatula ng pata. Uno. Malapit ang tinula. Dos. Munggo at saka ano na lang yan. Tres. Ano yun? Bata. Munggo. Akin lang. Lang yan. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Sakto na lang. Ocho. Isa na lang. Nueve. Ay, 27. Yes. Ito'y hayang na tanan. Kanay no. Na, 38 akin. Napili ah. 38, 39 oh. Uy, puta na akin din pala sana yung 38 guys. 38. 38. Pata oh. Nadali yung